Nggak bisa. Okay, good morning, everyone. Before we start the class, we are going to pray first. Anissa will lead the prayer today. Anissa, please. Okay, let's pray together. Yes. Okay, finish. Yeah, thank you. All right. Do you still remember about our previous lesson? Masih ingat gak pelajaran yang lalu? What we studied last time? Ayo, do you remember about our previous lesson? Masih ingat pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ketika dan bertelepon, Mister. Very good. So we learn about telephone etiquette. Yeah, receiving telephone in the office is not the same as receiving telephone with your cell phone at home. Jadi menerima telepon di kantor tidak sama dengan menerima telepon di kantor dengan HP di rumah ya. There are some differences. Pertama, when you are at the office, don't say hello. Ketika kamu terima telepon di kantor, jangan katakan hello. Apa yang perlu dikatakan? Ayo, begitu telepon berdering, ring, and you pick up the phone, what you say? Ayo, masih ingat? Ring, and then you pick up the phone. What you say for the first time? Greetings, yeah. Good morning, good afternoon, yeah. Good evening kalau malam hari. Then after greeting, setelah greeting apa? Say your company. Sebutkan nama perusahaan kamu apa? Good morning, Roro Company atau apa? Good morning, Mitsubishi. Roro speaking. Can I help you? Nah, atau good afternoon, Rival speaking. Atau sorry, good afternoon, Toyota Company, Rival speaking. Can I help you? Nah, jangan katakan hello ya ketika terima telepon di kantor. Greeting, salam, sebutkan nama perusahaan, sebutkan nama kamu. Itu 3 hal penting yang harus diketahui ya. I will give you some example ya, beberapa contoh ketika talking on the phone ya, ketika berbicara melalui telepon. Now I will show you on the screen. Nanti saya coba show di layar sini. Okay, wait a minute. Ya, hold on. Okay. Nah, ini dia. Can you see it? Of course not. Tentu enggak ya, karena belum di-share. Okay, now can you see on your screen etiquette of work telephoning or office telephoning? Etika ketika berbicara lewat telepon. Establish a good first impression. Itu artinya kalian harus membawa kesan yang menarik ketika menerima telepon. Ya, you have to know your company, phone system, and then don't let the telephone ring more than 3 times. Jangan sampai teleponnya berdering lebih dari 3 kali. Kring, kring. Nah, kalau bisa pas yang ketiga diangkat teleponnya. Karena perusahaan itu bisa dilihat dari si penerima telepon, bisa customer service-nya, bisa secretary-nya. Tahu nggak secretary itu dari kata apa? Bahasa Inggris ya, asal katanya apa?
Secret. Secret itu rahasia. Makanya secretary. Seseorang yang pintar menyimpan rahasia. Rahasia perusahaan, keuangannya, sampai rahasia bos loh. Sekretaris itu pintar gitu, menyimpan rahasia bos. Oke. Tadi sudah. Don't let the telephone ring 3 times. Nih, jangan biarkan sampai berdering lebih dari 3 kali. Don't forget to smile before you answer the phone. Walaupun kamu nggak ngelihat si pembicara di sebelah sana yang menelpon atau kita sebut dengan caller, you have to smile. Harus tersenyum ketika menerima telepon, ya. Because why? Because it will be reflected in your tone or voice. Coba kalau kalian bicara marah, pasti tinggi. Tapi kalau senyum, nah itu voice-nya juga suaranya akan enak didengar, ya. Supaya hari ini kamu dengerin aja dulu ya. Dan kalau when you receive the telephone and you smile, itu bisa memberikan kesan positive attitude, ya. Nih ada nih positive attitude nih. Itu kuncinya kalau menerima telepon dengan senyum. Speak clearly, itu penting loh. Speak clearly, ya. A picture paints 1,000 words. Sebuah gambar itu bisa berarti ribuan kata. Jadi you have to speak clearly, slowly, and in a cheerful, ya. Bicaranya jelas, slowly, jangan terburu-buru ya, and cheerful, dan kelihatan senang kalau terima telepon ya. Ya karena ini kan urusan kantor ya. Kalau pribadi ya, that's different. Use your normal tone or voice when answering a call. Ayo, siapa yang mau kasih contoh bagaimana normal tone ini? Good morning, Budi Utomo High School, Mr. G speaking. Can I help you? Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau kalian sekarang di mana kerjanya, misalkan nanti di Indofarma misalnya. Good afternoon, Indofarma. Anissa speaking. Can I help you? Nah, nggak boleh pakai hello ya. Dan yang paling penting apa? Do not eat or drink while you are on the phone. Ya, ini jangan makan, jangan minum ketika berbicara lewat telepon karena it will break your tone. Ini bisa merusak tone kamu loh nanti. Ya. Do not use slang word or poor language. Ini penting nih. Jangan pernah menggunakan kata-kata slang atau bahasa kamu tuh jelek loh. Poor language. Nggak bagus. Jadi harus jelas. Ya, no slang when you receive telephone in the office or at work. Okay? Answering the company telephone. Nah, pertama apa? Greet the caller. Good afternoon, good morning. And name of company, ABC Cloud Computing, itu nama perusahaannya. This is Molly. How may I help you? Nah, seperti itu. Ya. Contoh coba, sekarang saya minta tolong Talita. Talita coba, sekarang kamu bekerja di, contoh ya, example, you work for Gunung Agung Bookstore. Coba bagaimana kalau kamu terima telepon, Talita? Ya, Mister. Yes, please. Kamu bekerja, you work for Gunung Agung Bookstore. Kemudian, kamu receive the telephone, kamu terima telepon. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali tadi? Ayo, di sini disebutkan apa tadi? Salam. Iya, terus sebutkan nama perusahaan, sebutkan nama kamu, baru tawarkan pertolongan. Silakan, coba Talita latihan. Oke. Mister nggak kering dulu. Oh iya, sorry. Kring. Good morning. Tadi nama itunya apa, Mister? Perusahaannya? Gunung Agung Bookstore misalkan. Toko Gunung Agung. Oh, iya. Toko buku Gunung Agung. Nggak dikering lagi, Mister. Kring. Good morning, Gunung Agung Bookstore.
This is? This is Talita. How may I help you? How may I help you? Ya, sorry, Mister. Atau boleh juga, can I help you? Atau could I help you? Atau how can I help you? Nah, itu cara yang ini ya. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Ayo. Sulbani, oke, Sulbani. Ya, Sulbani coba sekarang kamu bekerja di Bluebird misalnya. Silakan terima telepon dari saya, Sulbani. Kring. Kring. Halo, good morning. Tadi perusahaannya namanya apa, Mister? Bluebird Company atau Bluebird Group gitu aja. Bluebird Group, oke. Okay? Bluebird Group. Oke, kring. Good morning, Bluebird Group. My name is Muhammad Sulbani. How may I help you? Nah, itu tadi oke, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi ada kata ini nih di sini nih yang perlu diperhatikan nih. Mana ya tadi ya? Let me see first. Di sini nih. Tadi katanya don't use slang word, ya kan? Atau satu lagi apa? Hilang tadi di mana ya? Oh ya, poor language. Nah, poor language. Jadi tolong harus jelas. How may I help you? May, bukan my. How may, tapi how may I help you? Yang gampang aja kalau bingung. Could. Nah, could I help you? Gitu misalkan. Could I help you? Seperti ini. Tuh, could I help you? Bisa seperti itu, nggak salah. Ya. Oke, dan juga kadang-kadang si caller itu suka meninggalkan pesan. Nah, salah satunya misalnya meninggalkan pesan ada pertemuan. Oke, siapa satu lagi? Rival, ayo Rival. Iya, Mister. Rival, kamu bekerja di sebuah perusahaan misalkan Matahari Department Store. Silakan. Kring. Good morning, Matahari Department Company. This is Rival. Can I help you? Oh yes. May I speak to Mr. Iqbal, please? Ayo, kalau Mr. Iqbalnya nggak ada gimana? I'm sorry, Mr. Iqbal is in a meeting right now. Misalkan lagi pertemuan atau sorry, Mr. Iqbal is out now, lagi keluar misalnya. Nah, may I take a message? Boleh nggak tinggalin pesan misalnya gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada ways to properly address, cara bagaimana menyapa ya si penelpon ya, by their professional titles such Dr. Baker, Professor Jones. Jadi kalau menyebut nama si caller harus lengkap ya, dengan juga professional titles-nya disebutkan ya. By their first, never address. Nah, jangan pernah menyapa dengan nama depan. Jadi apa itu? Gatot Suprianto nama saya. Berarti nggak boleh Mr. Gatot, bolehnya Mr. Suprianto. Oh, yes, Mr. Suprianto, can I help you? Gitu. Ya, misalkan namanya Anissa Asaputri. Yes, Miss Putri. Yes, Miss Anggraini. Nah, jadi gunakan Mr., Miss, Mrs. ya. Miss itu selalu diikuti dengan last name. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau menerima telepon, ya caranya adalah dengan menyebutkan title-nya, terus Mr., Mrs., dan sebagainya. Kemudian ada ending a call, bagaimana mengakhiri percakapan. Ya, ada di sini. Thank the caller for calling and summarize what you did for the customer. Maksudnya apa? Berterima kasih kepada si penelpon dan ya karena telah menelpon dan diringkas tuh pesannya apa saja sih, yang diinginkan itu apa saja sih. Ya. Let the caller know you appreciate their business. Nah, biarkan si penelpon itu ya. Jadi kalau saya oke, Mr. G, thank you for calling. I will give the message to Mr. Andy right away misalkan. Oke, Pak G,
Terima kasih. Sebetulnya Mr. Ji juga nggak boleh, Mr. Suprianto yang benar. Ya. Kemudian, offer to help in the future. Ya. Jadi, apalagi yang bisa dibantu, misalkan. Anything else? Nah, setelah dia telepon, ada lagi nggak pesannya? Say goodbye, but always let the caller hang up first. Begitu say goodbye, biarkan yang di sono yang menutup telepon dulu. Jangan kita, nanti nggak sopan. Kalau di sana udah klik, baru kita tutup telepon kita. Oke, good. Oke, goodbye Mr. G. Have a nice day. Klik, kita yang tutup duluan. Nggak boleh. Di sana dulu tutup teleponnya, baru kita menyusul. Nah, itu adalah tips ya, etiket dalam bertelepon ya. Nah, jadi ada beberapa hal tadi yang sudah kita simak. Coba, masih ingat nggak? Apa larangan yang dilakukan ketika atau something you don't need to do when you receive the telephone? Hal apa yang tidak perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan ketika menerima telepon di work, di kantor atau di pekerjaan? Ayo. Don't say hello. Don't say hello, bagus. Apa lagi? Don't use bahasa apa tadi? Slang Ya, don't use slang. Slang itu adalah bahasa yang informal, bahasa yang tidak sopan. Kalau atau informal ya. Kalau di Indonesia itu bahasa apa ya? Preman ya, bahasa-bahasa gitu deh. Yang nggak bagus ya. Informal language. Oke, 2, apalagi? Don't let the telephone rings berapa kali? 3 kali. Ya, jangan biarkan telepon berdering selama lebih dari 3 kali. Kalau bisa ketiga langsung diangkat. Apalagi? Ayo, masih ingat? Oke. Ketika menerima telepon, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ada 3 tadi itu. 3 atau 4 itu. Pertama, menyebutkan apa? Oh, iya, pertama apa? Greetings. Yang kedua, menyebutkan nama? Nama instansi yang kerja. Oke, bagus. Instansi atau perusahaan. Yang ketiga? Nama siapa? Nama kita, nama yang... Ya, betul. Sekretaris misalnya ya kan? Yang keempat, menawarkan? Ayo. How may I help you? How can I help you? Seperti itu. Menawarkan bantuan. Karena biasanya pesan ya. Mereka pasti meninggalkan pesan. Please tell Mr. G atau please tell Mr. Suprianto the meeting is jam berapa misalnya gitu. Nah, itu sedikit ya mengenai pembelajaran menerima telepon ya atau telepon etiquette ya when you are at work or in the office. And now the assignment is tugasnya adalah Now please make an example of telephone conversation between caller and secretary. Buatlah apa? Percakapan antara caller. Caller itu apa? Caller itu si penelpon dengan secretary. Bikin aja 2 di sini ya. Yaitu menerima dan meninggalkan pesan. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh. Kalian bisa lihat nggak gambarnya? Bentar, saya kasih contoh. Kedengeran nggak? Can you listen? Kedengaran, Mister. Oke, misalkan gini. Ring. Ring. Ya. PT Subari. Sorry. Good morning, PT Subari. This is Tony. Can I help you? Oh, yes, Tony. May I speak to Mr. Johnson? I'm sorry, Mr. Johnson is in a meeting right now. Would you like to leave a message? Oh, yes, please. This is Anton. Okay. Can you spell your name? A-N-T-O-N. Yes. Please tell Tony the meeting is at 9 o'clock tomorrow. Okay. Anything else?
And please ask him to call me after lunch. May I have your number, please? Blah, 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 blah. Okay, blah, 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 blah. Anything else? No, thank you. Okay, I'd like, okay, Mr. Tadi siapa yang telepon? Nah, terima kasih. Thank you for calling. I will give your message to Mr. blah, blah, blah. Itu contohnya seperti itu ya. Bisa ya kalian ya? Oke, nanti itu dibuat ada di Google Classroom kok semuanya. You just do your best. Okay, do you have any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Do you have any questions? No, is everything clear? Yes. Okay, now please on your camera. 1, 2. Okay. Maya. 1, 2, 3. Okay. Thank you. And then